گا تو ہم وہ 2 مہنگے معاہدے ریپلیس کر رہے ہوں گے اور پھر 3 سال کے عرصے میں 2 ایڈیشنل ویسلز ماہانہ ہم ایڈیشنل ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ریٹ پہ ایڈ کر رہے ہوں گے. جو دسمبر سے معاہدہ ختم ہوا اس کی کتنی منگا رہے تھے وہ LNG؟ ایک ویسل اس میں ہر مہینے کی آتی تھی 13.37% کے ریٹ سے. سو جو ایک جو ایکسپائر ہو گیا ہے، ایک جو اگلے سال کے شروع میں ایکسپائر ہونا ہے، ہم نے وہ 2 کارگوز ریپلیس کیے ہیں اس کانٹریکٹ میں سٹارٹنگ پہ، اور پھر 3 سال کے عرصے میں وہ بڑھ کے 2 سے 4 ویسلز پر منتھ ایوریج پہ چلا جائے گا. ایک آخری بات میں اور کرتا چلو، ہم نے اس معاہدے میں یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر ہم اسی سال کے آخر میں سردیوں میں کچھ فالتو LNG لینا چاہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ معاہدہ اگلی جنوری سے شروع ہونا ہے، لیکن ہم چاہیں تو یہ 2-3 مہینے پہلے بھی اسے شروع کروا سکتے ہیں. اور اس تناظر میں ہم مہنگی LNG جو لا رہے تھے ان کانٹریکٹس کو 31% سستے کانٹریکٹ سے ریپلیس کر رہے ہیں، اور جو سپاٹ پہ خرید رہے تھے جب سے LNG آنا شروع ہوئی ہے تب سے لے کے دسمبر 2020 تک ہماری اوسط سپاٹ کی قیمت 11.90% تھی. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں. 13.37% کا کانٹریکٹ تھا، سپاٹ بائنگ 11.90% پہ تھی. اب ہم کانٹریکٹ کے تحت 10.2% پہ LNG لا رہے ہوں گے، تو سپاٹ سے بھی ہم تقریباً 15-16% سستی لا رہے ہوں گے انڈر این اگریمنٹ. سو اس سے سٹیبلٹی بھی آئے گی، اس سے سیکیورٹی بھی آئے گی، اس سے پرائس کی بھی بہت ہمیں فیوریبل ٹرمز ملی ہیں. اور آخر میں یہ کہتا چلوں سوال دینے سے پہلے کہ LNG ٹریڈ میں یہ قیمت لوسٹ پبلکلی ڈسکلوزڈ کانٹریکٹ ہے آج دنیا میں 10.2%. سو آئی اسٹاپ دیر. آپ صاحبان کو جو بھی سوال جواب ہوں ہیپی ٹو آنسر. جی خلی جو اس سال سبزی منڈی اور اس سے پچھلے جو سبزی شروع میں 2 چیزوں کے اوپر آپ کا بڑا ڈبیٹ رہا کہ ہم نے پہلے کمیٹیوں کو لکھا کہ ہم نہیں لے رہے تھے، اس لیے نہیں لے رہے تھے کہ ہمارے پاس فرم ڈیمانڈ نہیں تھی. تو آپ یہ ایڈیشنل فرم ڈیمانڈ کس سیکٹر سے اور کون سے ٹرمینل پہ ہوئی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اسی لیے میں نے اس کا اپنی طرف سے پہلے جواب دینے کی کوشش کی کہ 2 کارگوز جو ہم ریپلیس کر رہے ہیں یہ وہی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں. سو 2024 میں جا کے اس کا والیوم ڈبل ہوگا. اس سے پہلے جو ہم اس وقت لا رہے ہیں اسی کانٹریکٹس کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں وہ چیپر. تو جو ڈیمانڈ اس وقت سرو ہو رہی ہے وہی آگے چلتی جائے گی اور آہستہ آہستہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے نیچرلی. اب لائیں گے کس ٹرمینل پہ لانے کا سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پرانا کانٹریکٹ ہے اس میں 5 کارگوز ٹرمینل 1 پہ آتے ہیں اور ٹرمینل 2 پہ 2 کارگوز ہیں انڈر کانٹریکٹ اور باقی ساری سپاٹ بائنگ ہے. تو فزیکلی تو یہ ٹرمینل 2 پہ ہی آئے گا، لیکن قطر کے ساتھ جو اگریمنٹ کیا گیا اس میں ہم نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ یہ PSO بھی کر سکتا ہے. اگریمنٹ PSO کے ساتھ سائن ہوا ہے لیکن اس میں یہ شامل کی گئی ہے پروویژن کہ اس کو ہم PLL کے نام پہ اسائن کر سکتے ہیں. سو ہم دونوں میں سے کسی ٹرمینل پہ لا سکتے ہیں یہ کارگوز. جی سر. کیونکہ یہ دونوں ایگریمنٹ سب چل رہے ہیں PMLN ورسس موجودہ گورنمنٹ، یہ بتائیں کہ اگر ہم پر MMBTU اس کی کتنی کاسٹ پڑے گی اور اس کی کتنی پڑے گی آج 3 مہینے کا جو بھی آ رہا ہے؟ سر میں نے آپ کو بتا دیا نا 31% کم قیمت ہے. ایک ہی سورس سے آ رہی ہے، ایک ہی LNG ہے، ایک ہی ویسل ہے، ایک ہی اوریجنیشن ہے، ایک ہی ڈیسٹینیشن ہے. 31% کا ڈفرنس ہوگا. آج ایک ویسل اگر میں برینٹ کو $65 پہ اسیوم کر لوں تو آج ایک ویسل پرانے کانٹریکٹ کی تقریباً $27-28 ملین کی ہمیں ملے گی ایکس شپ، اور اس نئے کانٹریکٹ کے تحت وہی ویسل $21 ملین کی پڑے گی. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سالانہ
अगर ये नए कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम, अगर मैं 4 वेसल्स का वॉल्यूम देखूं तो सालाना ये 316-317 मिलियन डॉलर का फर्क है पुरानी कीमत के मुकाबले में। तो 10 सालों में सारा ऐड करो तो तकरीबन $3 बिलियन का फर्क पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइए जो निगोशिएशन शुरू हुई नए मॉडल की, तो उसके तहत पहले प्राइस कितनी थी और फिर किस तरह ये नीचे प्राइस आई, तो क्या इसमें कोई हुकूमत का अपना रोल है कि वो प्राइस नीचे लेकर आई है, उसका क्रेडिट हुकूमत को जाता है, या मीर शेखुर रहमान का जो चैनल है जियो, उस पर मुसलसल LNG को लेकर प्रोग्राम होते रहे हैं, तो उसका भी उन्होंने खत्म, आपने वो सुनकर उस वहीं से कायम हुए हैं और उसके LNG देने के लिए तैयार हैं? आप जियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये प्रोसेस 2.25 साल पहले शुरू हुआ था। पहली विजिट प्राइम मिनिस्टर की कतर की, मैं उनके साथ था। उसके बाद 2 विजिट्स प्राइम मिनिस्टर ने की, उसके बाद काउंटलेस विजिट्स की गई। जियो तो अभी इस मौजू पे शुरू हुआ और मैं तो फ्रैंकली उस बात पे फर्दर कोई करने का मुझे वक्त का ज़या महसूस होता है कि जो सेक्टर को समझते हैं उन्हें पता है कि ये सारी नॉनसेंस है जो खामखा की फालतू बहस की गई, और उसको हमने प्रूव कर दिया, फरवरी में प्रूव कर दिया, जनवरी में प्रूव कर दिया कि शॉर्टर पीरियड में बेहतर प्राइस हमने ले ली, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन जो आपका पहला सवाल है बिल्कुल ये दुरुस्त है कि इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ 3 दफा उनकी अमीर ऑफ कतर के साथ इस मौजू पे बात हुई, मैं उनके साथ होता था हर दफा, और ये प्रोसेस काफी लंबा चला। इसीलिए जो मैंने आपको जिक्र किया कि 10.2% इज द लोएस्ट पब्लिकली नोन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन द वर्ल्ड टुडे। ये वैसे नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत एफर्ट हुआ, कंसर्टेड एफर्ट हुआ दोनों तरफ से, और अल्टीमेटली उनको भी बिकॉज जो ताल्लुकात कतर और पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी उस चीज को भी मद्देनजर रखा है। इसमें मीडिया का कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह कल आपने कॉन्ट्रैक्ट आम पब्लिक के लिए एक आम जो कंज्यूमर है उसकी उस हवाले से आपने वो कैलकुलेशन की है कि जो पहले रेट थे और जो मौजूदा है एक आम पब्लिक के लिए उसमें क्या रेट और क्या उसमें बेनिफिट क्या होगा? देखिए ये बात आपको समझने की जरूरत है कि LNG आम रेजिडेंशियल कंज्यूमर को नहीं जा रही। आम रेजिडेंशियल कंज्यूमर को डोमेस्टिक गैस जाती है जिसकी कीमत 750 रुपये एक प्रोग्राम में मुतय्यन की हुई है, और रेजिडेंशियल कंज्यूमर लो स्लैब 110 रुपये है और हाईएस्ट स्लैब बढ़ती है, लेकिन एवरेज सारी रेजिडेंशियल की तकरीबन 350 बनती है। सो रेजिडेंशियल कंज्यूमर को तो डोमेस्टिक गैस की प्राइस से भी आधा चार्ज किया जा रहा है। LNG जाती है प्राइमरली इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को, पावर सेक्टर को, CNG को। इन सेक्टर्स की ये जो हम 31% कम प्राइस पे LNG लाएंगे तो इससे औसत नेचुरल नीचे आएगी। उसमें अस्करी क़यादत का रोल है। सो आपको आम खाने से गर्ज होनी चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। ये एक कंबाइंड एफर्ट था, तमाम तर ताकतें बरूए कार लाई गई, ताल्लुकात को इस्तेमाल किया गया कि बेहतर से बेहतर डील मिल सके। जहाँ तक ताल्लुक है कि टर्मिनल्स को क्या यूज़ करेंगे, हमने पिछले जुलाई में जब कोविड के रिस्ट्रिक्शंस रिमूव की गई ज़्यादातर इंडस्ट्री और बिजनेसेस से, तो जुलाई से लेके अब तक हमारी कम अज़ कम 10 कार्गोज हर महीने और मैक्सिमम 12.5 तक हम लेके आए हैं। हमें आगे भी यही नज़र आ रहा है कि 10 से कम तो नहीं होने वाला, 11-12, 10-11-12, लोएस्ट पीरियड में भी 10 होगा। फरवरी और नवंबर सबसे लो पीरियड होते हैं साल में। हम इस वक्त फरवरी में चल रहे हैं, इस वक्त हमारी रीगैसिफिकेशन 1000 के करीब चल रही है, 10 कार को सब समझ लें। सो हमें इसमें कोई कंसर्न नहीं है कि टर्मिनल में अब कोई बहुत ज़्यादा अनयूटिलाइज कैपेसिटी रह गई है, और जो थोड़ी बहुत है वो आपको मालूम है, हमने ऑक्शन की है, इश्तिहार के थ्रू उस पर 4 दरखास्तें भी आई और वो हम अवार्ड भी करने जा रहे हैं। सो लोग प्राइवेटली मॉलिक्यूल्स लाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह अप्रैल मई में शुरू हो जाएगा ये काम। जी बस आखिरी सवाल जी सर, ये जो आपने गैसिफिकेशन में रेट भी कम हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्ट में, जब आप रेट बढ़ाते थे तो बहुत एहतजाज करती थी कई हवालों से, तो अब से ये रेट कम हो तो आपके लिए कोई एप्लीकेशन उन्होंने की है या करेंगे?
देखिए, मैं आपको सिद्ध के दिल से कह रहा हूं कि ये सारा पिछले 8 से 12 महीने का जो पीरियड है ना, जितनी कम प्रॉब्लम एप्टमा को इस पीरियड में आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने इश्तेहार निकाले हैं, पब्लिकली स्टेटमेंट्स दी हैं। सारी सर्दियों में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के लिए पंजाब में हमने एक्सपोर्टर्स की गैस हमें बंद करनी पड़ी। कराची में हमने वो भी नहीं की, सिर्फ 12 घंटे, सारी सर्दियां, चौथा महीना चल रहा है, और वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हमारा मकसद यही है कि जो भी हम करें, इससे इंडस्ट्री भी चले और ये कमी जो है इसको हम दूर कर सकें, लेकिन कम कीमतों पे। बहुत महंगी गैस ला के कहना कि जो लेना चाहता है ले ले, उससे मकसद हल नहीं होता। सो इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि इस प्रोसेस में हमें 1.5-2 साल लगे हैं कि उस कीमत पे हम इसको ले आए कि जो है ना ये अफोर्डेबल हो जाए। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।